bermula ya. So bila kita tengok, bila saya teliti kembali, bila saya teliti kembali PEDAT lesson last week, okay, most of you stuck in these two particular slide lah. Bila saya tengok reflection, ada dua perkara yang kamu tanyalah. So yang pertama mengenai last week punya worksheet. Dekat sini kamu boleh draw anywhere on your slide ya kalau nak buat notes ke apa. So dekat yang ni ada dalam 4-5 orang dia private message saya, dia tanya selepas main substation tu dia dah tahu dah switch zone, tapi dia tak faham kenapa between switch zone dengan branch substation tu ada lagi kena isi. So dekat situ, jawapan dekat situ boleh refer pada muka surat 185 dalam buku teks. So dalam buku teks dia ada sebut, ada satu statement dekat sini, at the main substation E1 and branch substation E2, both substations ni inside the substation they are step down transformers. Okay, ada step down transformers. So nanti betulkan dalam kamu punya submission ya. Antara switch zone dengan branch substation tu ada step down transformer. Mungkin sebab ayat dia tu dia sebut dia rangkumkan sekali main substation and branch substation, alternating current is transmitted through a series of step down transformers. Seolah-olah macam salah satu saja branch substation saja ada, tapi sebenarnya kedua-dua substation ada. Jadi please make sure that you have update your answer for this particular worksheet pula, for this particular flow lah. Okay, yang lain tu tak ada masalah. Okay, yang part ni saja yang regarding components of penjenaan tenaga ni, part ni saja yang ramai yang tanya atau ramai yang ada tersilap. Okay, kemudian bila saya baca reflection, ada yang tanya mengenai the differences between 3-pin plug and 2-pin plug. Okay, mungkin masa dia tengok video tu dia masih lagi belum jelas, jadi saya jelaskanlah. So, kenapa ada setengah electrical appliances mempunyai 3-pin plug? Sebab 3-pin plugs ni dia ada extra wire kat situ untuk grounded. Maksud grounded dekat sini ialah electrical appliances yang ada 3-pin plug connects directly through a series of wires to the ground outside of the building. Itu maksud 3-pin plugs. Jadi bila ada masalah elektrik, kita tak nak elektrik tu dia tersebar pada ground dalam rumah kita. So elektrik tu bila ada masalah, electrical problem tu, elektrik akan tersebar di luar building. Okay, in case of any electrical problem, we don't want electricity seeking to ground inside our home. So kita bawa dia pergi supaya dia grounded outside our building, outside our home, so that it will reduce the risk of fire hazard. So kalau kita perasan, electrical appliances yang dicadangkan dekat situ yang guna 2-pin plug ni biasanya ialah electrical appliances yang gunakan voltage yang sikit lah, kecil lah. So usually they don't need enough electricity to require grounding. Electricity yang diguna tu tidaklah setinggi mana sampai perlukan grounding. So even in the worst case scenario pun a problem with this kind of electronics yang pakai 2-pin plug ni hanya bagi kita renjatan elektrik yang mild lah, yang tak fatal, tak menyebabkan kecederaan yang teruk lah. Okay, sebab itulah electrical appliances tu pakai 2-pin plug sebab elektrik yang diguna rendah. Tapi kalau electrical appliances yang perlukan voltage yang tinggi memang kena pakai 3-pin plug because it requires grounding outside the
building. Okey anak-anak, untuk hari ini kita akan tengok energy efficiency. So whenever we want to buy new electrical appliances, bila kita nak buat electrical appliances, kita akan nampak simbol ini. Okay, bila kita nak beli new electrical appliances, kita akan nampak simbol ini. So, cuba tengok pada word wall activity yang saya berikan, lampirkan pada slide ini. Cuba kamu lengkapkan word wall ni. Boleh rujuk pada buku teks maksud jawapan untuk setiap labeling tu. Kamu nak cari labeling tu kat mana. Mari kita cuba word wall activity ni. Okay, so ini screen kalau sebagai student lah kita boleh masuk word activity ni, just tulis nama penuh ya. Ni anak saya try. So tulis nama penuh. Okay, that's not me. Tulislah nama penuh. Okay, lepas tu start. Okay, klik start. Okay, I give you another 1 minute ya.
Okay. Alhamdulillah, let's take a look. Okay, let's take a look here. Oh, Alhamdulillah. Okay, Tanya Alisa. Sekejap, saya refresh dulu. Saya refresh dulu. Okay, congratulations to Alisa. Apa Alisa must all of you, most of you uh, got the labeling correct, tapi Alisa ni dapat nombor 1 sebab dia terpantas lah 5 seconds faster compared to Mas dengan Noah Imran ya. Okay, thank you Alisa. Congratulations. Alright, ini adalah label yang kita lihat whenever we want to buy new electrical appliances lah. This is a campaign by Electrical Energy by the Energy Commission. It is an initiative to inform the clients, to inform the consumers on their purchasing choices lah. So kita boleh pilih, kita ada information untuk memilih electrical appliances mana yang paling sesuai, yang paling menjimatkan untuk kita gunakan dalam dalam kehidupan harian kita. So what we did just now, the labeling is an indicator of energy efficiency. So energy efficiency ni is based on the percentage of energy input converted to useful form of energy output. So dia punya rumus dia ialah useful energy output divided by energy input supply times 100. So for example, untuk light bulb ni 8 joule of useful energy output in the form of light divided by 92 joule of energy output wasted in the form of heat released to the surrounding. So kita darab 100. So kita tahulah berapa jumlahnya. Sebagai contoh, inilah cara nak kira dia. So 8 out of 100% of 100 joule of energy produce. Okay, so hanya 8% efisiensi sahaja. So based on this calculation, we can make informed choices to choose the type of electrical appliances that we want to use in our residential area, in our workspaces and so on and so forth lah. So ini contoh untuk pemilihan lampu saja, we have the choice to use light bulb ke, energy saving lamp ke atau LED lamp. We can make informed choices by looking at the energy efficiency for each electrical appliances. So based on these three, we know that LED lamp is the best choice because it has the energy efficiency of 90%. Mari kita tengok soalan yang pertama. Based on the concept of energy efficiency, okay, jom kita cuba calculation berikut. Please use the space given to show your workings. Yeah, use the space given to show your workings. The formula is there. Apply the formula to find out how much useful energy does it provide. Untuk question 1, untuk question 2, how much energy does it consume? So kalau energy does it consume tu, kita boleh calculate lah based on the equation given. How much energy does it consume tu, kamu rasa it is equal to what? Is it equal to useful energy output ke atau energy input supply kan? So macam mana kita susun lah. Pun penting juga macam mana kita susun maklumat tu.
Bagaimana pula dengan Namia, Batrisha, Nur Imran, Taufik, Catherine? How are you? Are you okay? Saif, Rafael, Yasmin, Mukris, are you okay? Can you convert all the information, put it in the equation, and try to find out try dia lukis-lukis smiley pula. Okay. Try to find out how much useful energy does it provide for computer question, and how much energy does it consume for the television question. Oh, dia nangis tak tahu. Okey. Jangan risau, jangan risau. Okey ya, tak apa. Mari kita tengok satu. Okey. So, kita tahu energy efficiency dia ialah 87. Yang kita tak tahu ialah yang kita nak tahu ialah dia punya useful energy kan. So, useful energy tu X. Kemudian bahagi dengan energy input supply. Okay, energy input supply tu kita kata 100 lah. Sebab sebab dia sebut kat situ 87% kan. So 87 times 375 divided by 100. So kita dapatlah jawapan kat situ ya. Sampai dah 1 decimal point pun okey dah. Okey. Okey, jangan lupa tulis unit for each of the calculation ya, kilowatt per hour ke, what is the unit. Saya tukar slide ni kepada student pace. Siapa yang dah siap kira, boleh pergi ke slide 8. You can move on to slide number 8. There is another question there. Okay, siapa yang dah siap kira ya? Nanti kita discuss sama-sama. Teacher. Ya, saya. Energy input supplied dengan energy consumed benda yang sama ke berbeza, teacher? Energy input supply tu adalah, ya sama. Energy input supply tu ialah energy consume. Okay. Good, teacher. Alright.
Okay anak-anak, please take a look. Okay ya, please take a look at your answer. Okay, untuk the first one tu tak ada masalah. It is correct. The answer is 326.3 kilowatt per hour. Okay anak-anak, untuk soalan television tu, okay ya, untuk soalan television tu, we have to take a look. Dia kata energy efficiency dia ialah 83/100. And then dia bagi maklumat 4,600 joules of useful energy. Sekarang ni dia tanya how much energy does it consume. So X kan. So basically energy efficiency tu ialah 83 sama dengan useful energy output tu ialah 4,600. Energy input supply kita tak tahu times 100 kan. So jawapan dia lain sikit. Jawapan dia lain sikit ya. So you have to check back. If you get 3818 sebab saya nampak ramai dapat 3818 ya. 3818 tu kurang tepat lah. Okay. So mari saya tunjukkan dalam Google Meet juga. Saya guna text function ya. So kita tahu dia punya maklumat ialah energy efficiency dia ialah 83%. Kan? So basically 83 tu adalah sama dengan 4,600 divided by X. Nilai yang kita tak tahu kan? X. And then have to X pula kita tulis ni lah. Kita tulis X lah. Okay, yang kita tak tahu times 100. Atau sama juga dengan therefore X sama dengan 4,600 divided by 83 times 100. So berapa jawapan dia kat situ? X sama dengan berapa? Okay. So yang dia nak tu untuk soalan television tu dia nak yang dekat bawah energy input supply. So you have to recheck your answer. Okay. Untuk the first question tu all of you are correct. Sebab dia very direct kan. Okay, dia very direct. 326.3K. 326.3 boleh, 326.25 pun boleh. Okay, saya tunjukkan sekali lagi dalam Google Meet ya. Cuba tengok dekat Google Meet. Okay, saya tunjukkan lagi sekali. Okay ya, saya pakai. Okay ya, so dia kata energy efficiency untuk TV ialah 83. Okay, kita tulis sini. Kita tahu nilai dia 83. Sama dengan useful energy dia berapa? Divided by energy input berapa? Times 100 kan? Okay, times 100. Okay ya, sekejap. 100. Okay. Saya panjangkan sikit. So ini kalau kita convert, kalau kita, sekejap ya, input energy. Okay. So based on the information that we have in the question, okay, dia kata energy efficiency dia 83. Betul 83 dia dapat dari mana? Dia dapat dari useful energy divided by input energy. Dalam soalan 83 useful energy dia dah bagi. Useful energy ialah 4,600 joule. Okay. Input energy kita tahu tak? Input energy ini yang dia minta kan? Lepas tu darab dengan 100 lah. So boleh dapat tak nilai, macam mana kita nak dapat nilai
nilai input energy. So kita terbalikkanlah 4600 divided by 83 darab dengan 100. Okay. Alright. Okay, cuba tengok balik. Sekarang ni cuba tengok balik siapa yang dapat 3818 joule tu tak tepat. Check balik. Soalan kedua tu bukan 3818 joule ya. Okay, saya bawa semua orang balik ke slide 7. Okay, soalan TV tu kena betulkan balik. Okay, so untuk soalan TV tu kita tahu, okay, satu lagi cara, okay, ini cara satu, saya buat teks warna oranye pula, warna oranye lah, okay, warna oranye. Okay, satu lagi cara untuk faham ialah kita tahu 83 per 100 tu sama dengan useful energy divided by input energy. Kan? Itu maksud 83% kan? So dalam soalan, apa maklumat yang dia bagi selain daripada useful energy, selain daripada 83%, dia juga bagi maklumat 83 per 100 tu daripada, satu lagi maklumat yang dia bagi ialah useful energy 4600 joule. Yang dia tanya ialah input energy berapa? Input energy berapa? Okay, so daripada rumus ni kita boleh carilah input energy sama dengan berapa. So, okay, so input energy adalah sama dengan 4600 joule divided by 83 times 100. Okay, so there are two ways to see to use the equation lah. Okay, so siapa yang dapat 3818 tu kena check balik. Tapi nanti bila buat calculation jangan pula buat tanda soal tu ya, sepatutnya X lah, X ke Y ke, letak unknown kat situ lah. Saya buat tanda soal tu sebab X dengan tanda darab tu lebih kurang sama kan. Okay, so the answer is yes. The answer is 5542.25. Okay, atau 0.3 pun boleh ya. 5542.5. Ya Allah, sorry. 5542.5. 5542. Kenapa 5542.5 pula? 5542.2. Sorry. Saya salah tengok kalkulator. 5542.2 ya. Right. So, siapa yang dah, saya tukar ini sebagai student pace. Siapa yang dah boleh pergi ke slide nombor 8. Okay, boleh kira pula slide nombor 8 ya. Okay, sementara tu saya cek satu persatu ya. Kamu punya calculation ni. Okay, good job Emma, Intan, Melissa, Mas pun dapat kira dah. Alisa, good job. Okay, Alia almost there. Alia, you can do it. Ziyad dah siap. Okay, Adriana pun bagus. Okay, Ifrah, good job. Okay, Rizky siap highlight lagi. Okay, saya nampak jawapanmu. Okay, Abdullah, good job. Umairah nanti tanda soal tu tukar kepada X atau Y ya. Okay, sikit lagi tu Umairah nak dapat jawapan. Very good, you are on the right track. Danish kena tulis unit ya. Unit dia ialah joule. Iman, okay, very cool. Very clean way of presenting your answer. Cool. Melina, very good. Okay, Aisyah, ini adalah sampel jawapan ni dari Aisyah. Thank you. Okay, Damia, almost there. Umar, sikit lagi.
Okay, Batrisha pun almost there. Very good. Rafael, jangan lupa tulis dia punya unit. Unit dia ialah joule. Okay. Taufik tu kena check balik tu. Sorry. Nampak-nampak. Sebab saya nampak 5542 tu macam dekat. Diasingkan ya. Okay. Taufik betul? Yasmin, sikit lagi Yasmin. Mukris saya nampak dah Mukris. Walaupun dia tulis pakai mouse tapi saya nampak dengan jelas. Okay. Namia, you are very good. Noah Imran juga bagus. Okay, Catherine almost there. Alright. Saif pun almost there. Okay, boleh rujuk pada Google Meet ya. Nak tengok jawapan. Nak tengok cara kira. So, untuk siapa yang dekat slide nombor 8, you have to calculate the energy efficiency for each model. Baru kita boleh tahu jawapan dia sama ada nak pilih model A, model B atau model C. Okay. Sekejap ya, saya screenshot jugalah satu. Okay, untuk mereka yang ada dalam slide 7, I give you 1 more minute ya. I give you 1 more minute to complete this. Kalau nanti bila nak rujuk ada salinan dalam Telegram, don't worry. Okay, Damia almost there. Slide 7. Untuk TV, almost there. Umar pun almost there. Okay, Saif pun almost there. Okay. Okay, let's take a look at this one. Kita semua pergi ke sini ya. Okay, let's take a look at this particular question where you have to calculate the energy efficiency for all three models. Okay, so bila kita tengok energy efficiencies in all three models, kalau kita calculate satu-satu, okay, kita dapati model A kita dapat 86.5%, 86% macam itulah lebih kurang. And then model B dalam 90 to 91%. Whereas model C kita dapat 95.2%. So when we compare between the three, of course lah model C lah jadi model pilihan. Sebabnya energy efficiency dia adalah sebanyak 95.5% energy efficiency dia. Sangat bagus. Okay, so thank you so much for all of your submissions. Macam mana kawan-kawan kita boleh pilih model C? Dia kira menggunakan rumus dekat atas tu lah. 450 bahagi 520. Dapat percentage dia berapa? 700 bahagi 770 dan 600 bahagi 630. That is how they get their answer. Okay, mari kita tengok. Ini kan mesti benda ni kamu pernah nampak kat rumah kan? So this particular component is called electric meter that is used to measure the quantity of electricity used. So the reading of each electric meter at our residential area ke, at office building ke, is taken at the end of every month for the purpose of determining the cost of electricity consumed. So bila kita nak
kira the cost of electricity consume, kita ada rumus dia yang kita kita boleh gunakan lah, yang kita boleh apply. So sebelum tu, untuk memahami rumus atau the formula for calculating electrical power, ada beberapa istilah yang kita kena faham kat sini lah. Pertama ialah electrical power is electrical energy used divided by time taken. Untuk electrical energy use ni, untuk power ni, dia ada dua unit yang kita boleh guna lah, whether we are using watt atau we are using joule. So bila kita tengok dalam konteks penggunaan elektrik seharian, kita kadang-kadang kita guna watt, kadang-kadang kita guna istilah kilowatt. So kalau nilai yang kita dapat tu ialah watt, nak convert kepada kilowatt, we have to divide the number that we get. Katalah kita dapat nilai dia 500 watt. That particular appliances needed power around 500 watt. So kalau 500 watt, kalau kita convert nak jadi kilowatt, kita buat 500 divided by 1000, sebab kilo is 1000 kan. So nilai dia ialah 0.5 kilowatt. Another important definition that we need to understand is the definition of current. So current atau arus is the rate of electric charge through a conductor. So the SI unit for current is ampere and electric charge is coulomb. So dalam kehidupan seharian, biasanya nilai arus ni kita tak adalah sampai kita kena calculate electric charge dengan time taken ya. Selalu bila kita belajar fizik baru kita akan gunalah nilai coulomb ni. Tapi biasanya bila kita tengok electrical appliances, nilai arus ni, how much ampere that it needed to use, need to operate is given. Misalnya kalau kita nak charge handphone kan, ada kalau handphone yang fast charging tu dia label kat situ kena guna 3 ampere kan. Kalau ada setengah charger tu slow sikit dia punya charging sebab arus yang lalu ialah 2 ampere dan sebagainya lah. And last kali ialah voltage, where it is defined by the electrical energy used to move a unit of electric charge Q through a conductor. Dia punya SI unit ialah volt. So sama juga macam arus tadi, sama juga dengan current, we don't use the definition within the context of our daily life. Kita cuma tahu saja electric current tu calculation dia macam mana, voltage tu kiraan dia macam mana. Tapi the combination of power, voltage dengan electric current can be summarized in this particular formula lah. Power equals to voltage times current. Okay, power equals to voltage times current. I tu representing current lah. For example, mari kita cuba soalan ni. Kita tahu power equals to voltage times current. So bila kita gunakan rumus ni, okay, cuba kamu selesaikan soalan ni. The electric jug shown in figure is rated 2.2 kilowatt, 240 volt. Kita boleh dapat daripada dia punya label kat situ ya. So can you calculate the current that flows through it? Can you calculate the current that flows through it? Yes, very good. Okay, so arus I sama dengan power divided by volt. Very good. So, don't forget, jangan lupa anak-anak, dalam rumus tu,
watt yang digunakan ialah unit yang digunakan ialah watt. Tapi dalam soalan dia bagi kilowatt. So kita kena convert dulu 2.2 kilowatt tu kepada watt. Jangan lupa anak-anak. Okay, you have to convert it first. Yes, very good. I can see here one of you already converted ya. Kilowatt tu kena convert jadi watt dulu. So 2.2 ada. Okay, 2.2 times 1000 dulu. Lepas tu baru kamu divide by 240. Bukan 2.2 bahagi 240 ya. Kena convert. Yes, very good. Okay, I can see that many of you have starting to use have start to convert. Very good. Yes, okay. Thank you so much. No Imran, Abdullah pun dah on the right track tu. Okay, Abdullah jawapan Abdullah pun betul. Okay. So, take a look at this. Yes. Iman pun betul. Bagus. Okay. Abdullah pun betul. Yes, Emma pun betul. Bagus. Okay, Ifrah pun yes, very good. Okay, Alisa sikit lagi. Yes, Taufik pun betul. Bagus, syabas. Okay, lagi sikit lagi. Yes, Saif ni dia tulis simple saja ya. Tapi saya fahamlah dia dah convert siap-siap kan kilowatt tu jadi watt. Okay ya, Mas pun betul. Syabas. Okay, Yasmin, you are almost there. Macam mana pula dengan Umar, Danish dan Mukris? What do you think? Kan? Dah dekat sini. Okay, untuk mereka yang dah siap, macam biasalah. Okay, untuk mereka yang dah siap yang saya dah sebut nama tadi, betul dah kan? Pergi ke slide 15 dan 16. Cuba selesaikan slide 15 dan 16. Okay. Cuba selesaikan slide 15 dan 16. Okay. Selesaikan slide 15 dan 16. Buat calculation dekat situ ya. Okay, Damia, you are almost there. Okay, Namia, you are almost there also. Okay, Ziyad pun almost there. Okay, Rafael tu mana nombor dia Rafael? Baru ada rumus je kat situ. Okay, Batrisha very good. Okay, Umairah very good. Alia bagus. Adriana bagus. Okay, bagus. Yes, Melina, I agree with you. Bagus, jangan lupa tulis unit ya. Okay, Alisa pun dah siap. Bagus. Okay, almost there. Merlisa pun dah siap. Bagus. Intan almost there. Okay, almost there. Nampaknya lagi kemas ya. Presentation Rafai kali ni bagus. Rizky dah siap. Bagus. Ziad pun dah siap. Okay. Namia pun dah siap. Bagus. Okay, Catherine dia approach dia very simple. Teruskan Catherine, berapakah jumlah dia? Yasmin pun almost there. Dari situ dah boleh terus tulis jawapan tu. Umar pun almost there. .17 ampere. Ya. Boleh tulis A kat situ ya Catherine. Barulah lengkap jawapan tu. Very good. Okay, siapa yang dekat slide 14, I give you another 1 minute to update and then kita akan move on to slide 15. Alright Intan, good job. Okay Rafael, good job also.
Almost there. Damia, alright, very good. Good job. Umar pun good job. Yes, Yasmin, you are almost there, Yasmin. You can do it. You're almost there, almost there. Okay, almost there. Wow, wow, wow. Besarnya Mukris tulis dari jauh saya nampak ya. Okay, don't forget to convert the kilowatt into watt dulu ya. 2.2 tu you have to times 100. Kena 100 what? 1000. Barulah kita boleh divide by 240. Okay, good job Danish. Alright. Good job Aisyah, very good. Okay. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Okay. Yes. You are on the right track to Mukris. Okay. Okay. Siapa yang dah slide 15, slide 16 ada ya. Slide 16 pun ada soalan lagi. Okay, ada hari ni kita banyak kira-kira ya. Alright. Mukris pun dah siap. Okay. So, let's take a look at amboi warna-warni unit dia ya. Let's take a look at slide. Maaf ya, saya bawa semua pergi ke slide 15. Okay, untuk slide 15. Okay, so kita sama juga ya. Untuk the first question tu, it is very direct. Kita just darabkan saja. So, bila kita darabkan, kita dapatlah jawapan dia berapa. Okay, and then for the second one, soalan electric heater tu lebih kurang sama macam yang kita kira kettle tadi ya. Yang ni kita boleh kira direct sebab kita tak perlu convert sebab dia memang dah bagi dalam bentuk watt. Okay, kalau dia bagi dalam bentuk joule, tenaga tu dia bagi bentuk joule pun tak ada masalah ya sebab joule, 1 joule equals to 1 watt. Okay. Okay. So untuk soalan 15 ni light bulb tu 30 watt sebab 5 ampere kali 6 volt. Electric heater tu jawapan dia 5 ampere sebab 600 watt divided by 120 volt. Okay, sekarang ni kita pergi ke slide 16. Sorry saya pergi ke slide 16 ya. Sebab dah 9:26. Okay, untuk slide 16. Okay, so dia ada bagi circuit kat situ. Even though dia bagi circuit, tapi kita boleh dapat data kan. Kita boleh dapat ampere dan juga voltage. So basically kita darab terus lah kan. Kita boleh darab terus lah. Kita boleh darab terus dan boleh dapat terus jawapan dia berapa. And then for the next one, soalan dia ialah soalan microwave. Okay, soalan microwave tu dia tanya power jugalah. Dia tanya yes, dia tanya power. Okay. Teruskan. Okay, it's already 9:27. Okay, maaf ya, saya cut to the next slide 17. Lepas tu dia akan jadi kamu punya homework lah. Okay, so untuk slide 17 anak-anak, maaf ya saya potong sekejap. Okay, untuk slide 17 ya anak-anak, if we take a look here, kita gunakan our knowledge about power. Okay, our knowledge about power to calculate the cost of electrical energy use. So, untuk tahu electrical energy use,
power kena darab dengan time lah. Power, time, multiplied by time, kita akan dapat electrical energy use, dan itulah cara kiraan dia. Once kita dah dapat electrical energy use, based on the question, berapa rate per unit untuk elektrik. So kalau kita tahu nilai dia, unit dia berapa, kita boleh kira lah berapa sen. Okay, so on slide 15, 16, 18 and 19, ada soalan-soalan untuk kamu kira. This will be your homework. On slide 21, we can see here, kita akan buat aktiviti 6.10 ni esok, dan kita akan buat aktiviti 6.11 ni pada hari Jumaat. Okay, saya dah label kat situ ya. So untuk hari Jumaat ni, make sure you prepare your home electricity bill for past 3 months. Pastikan kamu ada 3 salinan bil elektrik untuk 3 bulan sebelum ni. Kita akan discuss pada hari Jumaat. So I would like to remind you once again, after this class, slide 15, slide 16, slide 18 and slide 19 will be your homework. Okay, so that is all for today's lesson. I would like to inquire your reflection about today's activity. What do you think of today's activity? Ada part yang masih belum faham tak? Okay. So sleepy. Yelah, tadi ada siapa asyik sleeping je. Ditulis dekat slide dia sleeping. Ngantuk. Okay. So ada yang letak calculation tu on what did you like, and ada yang letak dekat what you didn't like ya. Okay, balance lah. Oh, ngantuk. Allah Akbar. Kena buat soalan kira-kira lagi ke? Oh, writing the formula using PADEC tu susah. Yes. I understand. So 50-50. Okay. Oh, P sama dengan IV tu easy. Okay. Good. So nanti bila kita dah boleh kira P sama dengan IV, kita boleh kira electrical energy use. Nanti kita kira pula, kita apply pula macam mana kita tengok kita punya bil api ya. Okay. Alright. Okay, so thank you so much. Alhamdulillah, thank you so much. Make sure, saya tukar PADEC ni kepada student pace. Make sure that you complete the attendance form on slide 1 ya. Dan macam biasalah, saya akan lampirkan YouTube video for this particular class. Nanti saya akan share dalam Telegram ya. So that is all for today. Thank you for your attention and your cooperation. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum. Thank you, teacher. Thank you, teacher. You're welcome. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Thank you, teacher. You're welcome. Teacher. Teacher. Siap bersin lagi. Sama-sama.